Pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas ne kuhamo niti pečemo išta, ali pripremamo peršun za zimu. Znači imamo svježi peršun, kupila sam oko pola kilograma otprilike. Ja ga fino operem, očistim, znači ove vidite suhe uvekli vrhove i onda to sve fino isjeckam kao što ćete da vidite u nastavku videa. Naravno da je lakše koristiti suhi, gotovi, kupljeni, ali ovaj čak i smrznut je puno ukusniji, kvalitetniji i bolji. Možete i sami probati da se uvjerite. Sad ću fino to da očistim i da nastavim sa poslom. Ja sam u pola posla. Znači otkidam samo ove na grubo uvekle, truhle eventualno. Tako. Čistimo od ovih debelih patljika. Evo ga, opran, vidite. Sad ćemo da ga sjeckamo i prebacivat ćemo ga u što širu tepsiju, suhu i čistu. Ostatak ćemo da vidimo kasnije. Opran, fin, mlad. Sad ćemo fino da ga sitno nasjeckamo, ali ćemo prvo da ga očistimo, znači da skinemo sa ovih petljica. Znači sjeckamo samo lišće i ove tanke grančice, vidite, i one su vrlo zdrave. Tako, ovo je već malo predebelo za kuhanje. I kada sve to fino isjeckamo, znači određenu količinu prebacujemo na što širu tepsiju. Možemo krenuti s poslom. Znači skidamo ovako ove, vidite. Tako. Kad nakupimo određenu količinu, onda fino krenemo sa sjeckanjem, da nam ne smeta. Ove hrpe ovamo ćemo da sklonimo malo kasnije. Hajde, neće im ništa faliti. Tako. I sad ću ja to fino, evo recimo ovu gomilicu, fino malo ovako izgužvam, napravim loptice i onda sitno sjeckate oštrim nožem. Što oštrim. Evo jedna je količina gotova. Evo i ovaj korijenčić. I sad ću ovo fino da prebacim tepsiju. Malo dosadan i zahmetli posao. Ali kad imate vremena, što da ne, bolje raditi ovo nego nešto bez veze, nekorisno. I sada nastavljamo dalje isti postupak. Evo pri kraju smo. Znači još samo malo dositnim ovu posljednju gomilicu. I to je to. Dakle, kako vidite, sve to fino prebacim na ovu veliku tepsiju. Zašto? Iz razloga da se malo prosuši. Znači nećemo stavljati u zdjelu ili u posudu, što da berete skroz mokro. Malo da se prosuši, da se ne bi previše slijepio u komori, u ledu. Ja izaberem ove obične plastične zdjelce od krema, od kajmaka, od sira, apsolutno nebitno čega vam je ostalo. Uvijek ostavim jednu, dvije da imam ovako za te. I onda kada vam treba fino samo nožem ili kaškom malo, znači prkate toga odozgo i ubacite u kuhanje i gotovo. I malo ovako raširite po tepsiji da se što prije prosuši. Ne treba tu, znači otprilike nekih sat, dva, ma vidjet ćete i sami.
Otprilike nekih sat, dva ostavite znači na sobnoj temperaturi da ispari ta tekućina iz njega koju je pustio da ispari ovaj sok koji je izašao prilikom rezanja, pa ćemo onda da prebacimo u zdjelo. Evo ga, nakon nekih sat vremena peršun je spreman za prebacivanje u zdjelu. Našla sam jednu plastičnu zdjelcu. Evo ovako. Znači nemojte trepati, što bi rekli, nemojte natrpavati. Neka ostane prostora između koliko je moguće, da ne bi se baš slijepio. Taman, i ostavit ću ovo malo za današnji ručak, koliko mi treba. I eto ga. Znači fino pokrijemo i stavimo u komoru. To je to. Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.